ବିପତେ ଥାଇ ଦିନା କେତେ ପୁଣି ସାଧଇ ବୁଦ୍ଧିମତେ। कार्तिक व्रत कथा एहि शुणसु जने मन दे। एथकु विचार ही मुही मोर बईरी सची साई। संसार मध्य जेते धर्म नुहे कार्तिक संगे बोले हे गुरुवर हे शुक्राचार्य मंत्रीवर मोर भୟରେ देवराज इंद्र जोठी लुचि थाउ पछे से होची मोर वैरी से होची मोर शत्रु ताकू समूले उत्पाटन करी बद्धन कला पर्यंत मु निश्चिंत निद्रा जाई परिबि नाही। तेणु आपण संधान करंतु मोर शत्रु माने कोठी अछंती। एथकु कह मंत्री वर काहि अछंती सर्वसुर। कार्तिक व्रतर महिमा के कही पारे गुण सीमा। शुक्राचार्य मने मने चिंता कले दूत पठेई खबर नहीं अन्वेषण करी जानिबा को पाइले कनकगिरी गहर रे पत्थर देई द्वार मुरे पत्थर देई देवता माने कनकगिरी गहर रे लुचिकी रहिचंती। कनकगिरी गहर रे लुचि पाषाण ढांकी द्वारे। कार्तिक व्रतर महिमा के कही पारे गुण सीमा। गुपते रहिछंती सर्वे पुणी की उपाय करिवे। कार्तिक व्रत कथा एहि शुणसु जने मन दे। जलंधर चिंता कला देवता माने लुचिकिरी कनकगिरी कोटर रहिछंती अर्थ से माने शक्ति संग्रह करुचंती। से माने जेतोले शक्तिमान हे जिवे जेतोले बलशाली हे जिवे पुनर्बार शक्ति जागृत हबो से माने पुनर्बार मो ऊपर आक्रमण करिवार आशंका थाई पारे। तेणु कहले वर्तमान तो संध्या हो गलानी वर्तमान मु जाई पारिबी नाही। दैत्य मानकु दानव सैन्य मानकु कहला तुमे जाओ देवता माने लुचिथिबा कनकगिरी कोटर को जगिकिरी रुह। आंभे मारिबा तांकु धरी उपाड़ी गिरी आदि करी। कार्तिक व्रतर महिमा के कही पारे गुण सीमा। एथकु आगे तुम्भे जाओ आजक गिरी जगी थाओ। कार्तिक व्रत कथा एहि शुणसु जने मन दे। कहले देवता माने जो कांचन गिरी कटर रे लुचिकी रहिचंती दैत्य माने तुमे आजी जाई तांगु जगिकी रुह। से माने जेमती पत्थर द्वार खोली बाहर की न जाई पारंती काली सकाळू मु सेमानकु आक्रमण करिवि। एमंत बोली थाट पेशी नृपति अंतपुरे पसी। कार्तिक व्रतर महिमा के कही पारे गुण सीमा। कनकगिरी तले पूरी बसिले सतेपुर करी। कार्तिक व्रत कथा एहि शुणसु जने मन दे। पर्वते उठिले कसन्य बरसा काले जेने जन्न। संसार मध्य जेते धर्म नुहे कार्तिक संगे पर्वत गर्भु देवे शुणी असुर धाड़ी बोली जानी। काटिले संसार बंधन पाइबु श्री मधुसूदन। देवता माने जानी गले असुर सैन्य माने पर्वत आक्रमण करिवा पई आसुचंती। पर्वतर चतुर्पार्श्वरे दैत्यगण माने घेरी गलेनी। आमे पर्वतरु बाहर की पदा को गले मरिबा को पड़िबो। आ भीतर रहले देवता माने चिंता कले भीतर रहले मध्य मरिबा को पड़िबो। तेणु भक्तवत्सल भावग्राही जगन्नाथ को स्मरण करने को लगिले। भक्तवत्सल बाना बहु सुजन संतापन सहु। कार्तिक व्रतर महिमा के कही पारे गुण सीमा।
ସନ୍ଥ ପାଳନେ ଦେହ ଧରୁ ସୁଜନ ଜନ ଦୁଃଖ ହରୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଥା ଏହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ମନ ଦେ। ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ଦେବତା ମାନେ ବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ହରି ନାରାୟଣ 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 ହରି ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣକୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦେବତା ମାନେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିବେ କିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? କହିଲେ ମାତା ନାରାୟଣ ପିତା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାରାୟଣ। ମାତା ନାରାୟଣ ପିତା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାରାୟଣ। ସୁତ ନାରାୟଣ ପତି ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ମୋର ନାରାୟଣ। ସୁକ ନାରାୟଣ ପତି ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ମୋର ନାରାୟଣ। ସଂସାର ଅସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ସଂସାର ନିତ୍ୟ ଗୁରୁ ମୋର ସତ୍ୟ ଯେହୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ସଂସାର ଅସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ସଂସାର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ଏଣୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ନରମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଦାତା ସେ ତେଣୁ ନର ନାରାୟଣ। ନରମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଦାତା ସେ ଏଣୁ ନର ନାରାୟଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ନାରାୟଣ 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 ହରି ନାରାୟଣ 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 ଗୁରୁ ନାରାୟଣ 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 ଗୁରୁ ନାରାୟଣ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ 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 ପତି ନାରାୟଣ 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 ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ